बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। 3-4 दिनों के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के असल मौजू की जानब आने से पहले, यानी यूएई ने 25 अरब डॉलर के एवज़ क्या शराइत हमारे सामने रखी हैं, लेकिन उससे पहले एक वाक़या याद आ रहा है। हाल ही में एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप मैंने देखा। लड़की अपने होने वाले मंगेतर या शोहर से सवाल करती है कि तुम्हारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से है कि लोअर मिडिल क्लास से है। तो उसने कहा मैं समझा नहीं, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास होती है, लोअर मिडिल क्लास कौन सी क्लास होती है। उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जब साबुन की टिक्किया ख़त्म होने वाली होती है तो तुम पुरानी टिक्किया को नई टिक्किया के साथ लगाकर उसको भी इस्तेमाल करते हो। उसने कहा हाँ, ऐसा ही होता है। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारे यहाँ जो शेविंग क्रीम या टूथपेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है तो तुम उसको रोल करके उसके आखिरी कतरा भी जो है, जो आखिरी जो उसकी जो ड्रॉप ही कह लें या जो भी है, वो आखिरी हिस्सा भी अपने टूथब्रश पर निकालने की कोशिश करते हो। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ शैम्पू ख़त्म हो जाए तो वो जो छोटा थोड़ा हिस्सा शैम्पू का बाकी बच जाता है, उसमें तुम पानी डाल के हिलाकर उसको इस्तेमाल करते हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसने कहा फिर तुम्हारा ताल्लुक़ इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से है। कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के साथ है। अब संजीदा मामले की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल भी उस लोअर मिडिल क्लास की तरह हो चुकी है जो पुरानी साबुन की घिसी हुई इस्तेमाल शुदा टिकिया को नए साबुन की टिकिया के साथ लगाकर उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। इसको आप किफ़ायत शारी भी कह सकते हैं। इसी तरह पुरानी जो टूथपेस्ट है उसको भी रोल करके उसका आखिरी कतरा तक हम इस्तेमाल करना जानते हैं, या शेविंग क्रीम या शैम्पू में पानी डाल के। सूरत हाल ये है कि यूएई ने जो पाकिस्तान को जो रकम देने का वादा किया है वो रकम ना कर्ज़ है ना इमदाद है, बल्कि खालिस्तन इन्वेस्टमेंट के लिए यूएई ने हुकूमत पाकिस्तान को ये ऑफ़र की है कि अगर आपको पसंद हो हमारी ये ऑफ़र तो हम ओवर द ईयर्स यानी 5-6 सालों में हम पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी कर सकते हैं। और उनकी ज़्यादातर जो ख्वाहिश है वो है एग्रीकल्चर यानी शोबा ज़राअत में, दूसरे नंबर पर मादनियात में। अब इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। कोविड के दिनों में, बल्कि उससे पहले भी यूएई की ये पॉलिसी थी कि यूएई खुराक में ख़ुद कफ़ील हो जाए, यानी फूड सिक्योरिटी उसका एक अव्वलीन टारगेट आप कह लें। उसकी वजह यह है कि यूएई में अब तो सब्ज़ियां भी पैदा होती हैं, लेकिन यूएई खुराक के हवाले से ख़ुद कफ़ील मुल्क नहीं है। इस हवाले से उन्होंने गोल्स सेट किए। हॉरिजॉन्टल फार्मिंग को उन्होंने फ़रोग़ दिया। उन्होंने कहा कि 2030 तक हम खुराक में न सिर्फ खुद कफ़ील हो जाएंगे बल्कि बहुत सी अशिया ऐसी हैं, ख़ास तौर पर सब्ज़ी और फ्रूट, जो कि हम दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। फिर कोविड के दिनों में आपने देखा, उसके बाद भी जब गंदम की सूरत हाल, यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई तो उनको गंदम के हुसूल में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी या दीगर जो साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने इसराइल से भी ये एक्सपर्टीज़ ली है, यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने अपने तौर पर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। आपके इल्म में होगा वो लोग जो यूएई में रहते हैं कि यूएई में अक्सर जिसे आप कहते हैं ना कि क्लाउड सीडिंग करके मसनूई तौर पर बारिशें जो हैं वो बरसाई जाती हैं। बाज़ औक़ात वो बड़ी तूफ़ानी बारिशें होती हैं। तो इस हवाले से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि जनाब अगर आप हमें एग्रीकल्चरल लैंड दें, हम उस पर अपने तौर पर फार्मिंग करेंगे, आपके फार्मर, आपके जो लैंड ओनर हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसका यूएई को क्या फ़ायदा होगा? यूएई वाले
وہ جتنی بھی پروڈیوس ہے، جتنی بھی وہ فصل اگائیں گے، اس کا ایک میجر چنک، آپ سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ اگر 10 ٹن فصل اگائی جاتی ہے تو 10 میں سے 8 یا 9 ٹن وہ اس معاہدے کے تحت یو اے ای لے جائیں گے، ایکسپورٹ یعنی پاکستان سے امپورٹ کر لیں گے وہ چیز، اور پاکستان کو زر مبادلہ مل جائے گا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ وہ یہ ہے کہ جو اچھی کوالٹی کی پروڈیوس ہوگی، کوئی پھل ہے، سبزی ہے، جس کی کوالٹی اچھی ہوگی وہ لے جائیں گے، اور پیچھے پاکستان کے حصے میں ناقص کوالٹی کی چیز چھوڑ جائیں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیز باہر لے جائیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو پھر کسی تیسرے ملک سے وہ چیزیں منگوانا پڑے۔ ظاہر ہے جب حکومتوں کے مابین اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اپنے اپنے ملک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا، لیکن یو اے ای کا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ جناب آپ کی زراعت، آپ اپنی زراعت ہمارے والے کر دیں 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے نا۔ آپ یو اے ای کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پھل، سبزیاں، اور جسے ہم کہتے ہیں یہ لائف سٹاک، یعنی جو گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ وغیرہ، بھیڑ، تو اس کے عوض جو ہے ہم وہاں سے تیل امپورٹ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ بین اسی طرح سعودی عرب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ یہ ہے تو یہ ہے وہ پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ گوادر کی بجائے ہب کے علاقے میں یہ آئل ریفائنری لگانے کی خواہش ہے امریکہ کی۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ پاکستان، حکومت پاکستان کی خواہش ہے کہ ریپوڈک میں اس کو شیئر دیا جائے، اس حوالے سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا بھی، جو چین بھی پاکستان میں شعبہ زراعت میں ایسی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ یہاں پر اپنی چیزیں پیدا کرے اور بالآخر ان کو چین واپس لے جائے، اور وہ مصنوعات یا وہ جو بھی پروڈیوس یا جو پروڈکٹس ہیں وہ چینی منڈیوں میں فروخت ہوں۔ لیکن اس کے لیے تمام کی تمام حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ جب تک پاکستان میں انتخابات نہیں ہو جاتے، ایک سٹیبل، مستحکم سیاسی جمہوری حکومت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدوں پر دستخط نہیں کیا جا سکتے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ یا معاہدات یا معاہدے کیے بھی گئے تو وہ آنے والے سال کے مارچ میں روح پذیر ہو سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔